السلام عليكم خاوتنا. بونسوار، جيسبر راكم ملاح. بون اليوم جيت نجرب معاكم دايز جون. راني نزيتي اسكو نلعبها بالكلافيي وسوري ولا مانيطا. هي مانيطا خير نورمالمون. اوكي نجربو المانيطا ونشوفو. نوفيل بارتي مود استوار، نديروها فاسيل باش نلعبو انتيك. Elle est brûlante. La lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un gros couteau. Hé, aide-moi. Allez. Ok, viens. Merde. Encore une foule. Vaut mieux filer avant qu'ils arrivent. Faut qu'on monte sur le toit pour faire signe à ces hélicos. Et je m'en occupe. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. اوكي دوك نفوتو يطلعوها. Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. 2 ans plus tard. Il nous a semé. Il doit pas être loin. Attends, coupe ton moteur. Merde, elle est vivante. Alvarez. Et Alvarez. Alvarez. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Comment il a fait ça? C'était un coup des rippers? هادي راهي تقول ضربوها. Léon. ليون. شكون هذا ليون؟ Enfoiré, Léon. هذا هو ليون. اوكي Allez. طلع. جبد الموس بدا يطلع ميرد. ماشي وقت الموس. Il y a des munitions! Sans deck, il doit pas en avoir beaucoup! فيوني خسرنا سي با غراف نعاودوها. الجرافيزم شباب لاباس به. خلا تعاود تسلم. Merde! Il y a des munitions! Sans deck, il doit pas en avoir beaucoup! الشجرة كارو. هاي يرفد لنا الموطو.
بدنا نعاودوها تاني. راحت لا ميسيون خلاص. أسوأ ستريم في العالم. هذه غير البداية راني. Merde! Il y a des munitions! Sans deck, il doit pas en avoir beaucoup! شنو هذيك غزالة؟ تقول أنا في ريد ديد ريدمشن برك فوق الموت. هاي صوتي بكم متبهدلناش. سونسيبل بزاف ماني طاوق، نقدر نريكلي لها لي بارامتر خليها كيما راهي ما نخلطوش فيها. Tu l'as touché. Oh, attends. Il a laissé sa moto. جو مخدوم باش ما نحكموش شغل ليستوار هكذا. Couvre-moi. Je te suis, mec. Il est parti par là. Allez! Où est-ce qu'il va? Y a rien ici, par ces saloperies de mutants. Je me suis peut-être planté à son sujet. Il a peut-être pas de deal avec Copeland. Non, ça fait un bail que Léon fourgue du matos à Copeland. Ça finit par le rattraper. Hé, attends, doucement. Doucement. Merde. Bon, ok. Alors... هنايا أراس. Attends, là. C'est par là. مليحة العبسة هذي شغل يبين لك عبسة مليحة. Au fait, où t'as appris à pister comme ça? J'allais chasser l'élan avec mon vieux quand j'étais môme. Pistais des bêtes sur les kilomètres. Oh merde! À couvert! Oh. Merde! Allez! Ça va, frangin? Ouais. C'est juste une égratignure. Ce fils de pute vise comme un pied. Putain de merde. Ça va, Boozer. Il a sûrement pris par là, vers la cascade. Il pisse le sang. Il ira pas loin, allez viens. فين طريق منا ولا منا؟ هاولي بصح هنا ما فهمتش على راهو يحكموا كي كانوا يتيني من قبل. Sale façon de crever, c'est lent. Et ça fait un mal de chien, mais ça tu le sais déjà. هذا هو الليون والله ما ما سمعتش. pas gâcher une balle pour elle. هو Attends, on s'énerve pas. Où sont les médocs, Léon? Si tu te mets à table. هذا اللي قتل هذيك المرأة اللي لقيناها. Une mort rapide. Je
Je crois que tu souffriras pas très longtemps. Léon, je t'explique, t'as un petit souci. Il flaire ton sang qui coule. Et de très très loin. À ton avis, ça fait quel effet? Hein? Te se faire étriper. Et bouffer tout cru. Il va pas tarder à le savoir. Va te faire. Adieu, Léon. Attendez, attendez. D'accord, d'accord. Partez pas. C'est juste... là, tiens. Où ça? Dans le cimetière. Je les ai cachés dans le vieux cimetière. Merci. Ça veut dire que... Vas-y. Laisse pas clamser comme ça. Vas-y. Fais-le. Enfoiré de menteur! Allez. فوالا حبة في الراس. Doug voudra une preuve pour la prime. فيها بريم. T'as pris la bonne décision, mon frère. Pas question de laisser quelqu'un en butant. Même un enfoiré comme Léon. Hé, minute. Je veux fouiller ce camp, au cas où il y aurait de quoi me rafistoler. Ça va toujours servir. Reste à combiner les deux. Ouais. Voilà, comme ça devrait le faire. C'est pas aujourd'hui que je perdrai mon bras, on dirait. Je pensais qu'on irait chasser cette nuit, rapporter quelques primes à Tucker. Pas s'il pleut des cordes, frangin. On a besoin des crédits. Faut qu'on fasse des réserves de matos. Ouais, d'accord. Mais je veux pas passer toute la nuit dehors. بصح الجرافيزم مقبول مانيش دايرو ماكسيموم مي صافا عندي بي سي بلا كارت voir si je peux جرافيك prendre des pièces. رايزن 7 5700 جي Non, mais bordel. Quoi? 16 جيجا لا رام ام في ام ديسك دور. C'est l'arrivée d'essence ou du المهم Tu es يمشي bon, الالعاب Léon, بور ouais, il m'a لانستون fangé ma pompe l'enfant. مقبول على كاليتي. Ça donne quelque chose sa moto? Non, elle est foutue. Écoute, on a qu'à retourner au Mont O'Leary. Demain matin, on ira te trouver des pièces détachées pour ta bécane. Non. Je crois que j'ai une meilleure idée. Autant s'en occuper tant qu'on est là. Quoi? Chez Crazy Willy, c'est pas loin d'où on est. On a qu'à y faire un tour. C'est quoi ton plan? On devait sortir chasser cette nuit, non? تخبى لا موطو هنايا. Chez Crazy Willy, c'est aussi bien qu'ailleurs. Ok, ça roule. ليتس جو. Hey, t'as filé quoi, Léon? Une espèce de carte. Quand on aura récupéré ma bécane, on ira fouiner du côté du cimetière. Ouais, ça roule. هذا الجو Bon, صاني demain, واحد on صاحبي récupère les médocs, on les باش rapporte à نلعب Tucker et on هذا الجو. collecte la prime sur Léon. نسلموا عليه Après, on كريم. file vers le nord. Et tu penses que Zéro c'est différent dans le dédicace. nord? On s'en fout, ça nous ferait du bien de nous tirer d'ici. Attends, la route est bloquée. Fais gaffe! J'ai vu un piège de ce genre il y a 2 jours.
Les Reapers avaient barré la route avec une vieille camionnette. Piège. Allez, aide-moi à la bouger. Ouais. Ouais. Pousse. هاك يدخل كما يقول فردينو. اوكي قال له اربي. فوالا صاحبي كامل ها. On y est presque. Ok. Hein? On approche du vieux checkpoint du Nero. On y est presque. بداية شابة لحد الآن فيها l'action فيها. Eh merde, qu'est-ce qu'on fout là? File-moi ton fusil à pompe, je passe devant. On dirait qu'ils sont retrouvés acculés au checkpoint. Et ça a plutôt mal tourné pour eux. Il t'a plutôt finir 6 pieds sous terre avec ces foutus pionniers. Ouais. Bon sang. Regarde-les. Quelle bande ايه لامب d'abrutis de عندي ceux-ci. لا لامب طاج. On dit aux fédéraux qu'ils attendraient bien sagement que la horde vienne les bouffer ou quoi? C'est moche de partir comme ça, dans un trou à rats de ce genre. اوكي وش كاين هنا؟ Tu sens ça? Oh putain! Ouais bon. Allez viens on se tire. Attends une seconde. Il te reste combien de molotov? Laisse, on verra ça au retour. Ouais, c'est ça. Va chier. Je rêve, tu cherches vraiment la merde. Et tu l'as trouvé on dirait. هاي الهضرة. Nick! Hey, Nick! Mec! Je crois qu'il est mort. Tu vas me péter mon fusil. Ouais. Ok. Ok. Tu vas y retourner, hein? De quoi tu parles? Au putain de camp de réfugiés. T'agis comme ça que quand tu penses à y retourner. J'agis comme quoi? T'es pas responsable de sa mort. Laisse tomber. Si t'étais monté dans l'hélico avec Sarah, tout ce qui aurait changé, c'est que tu serais mort aussi. Laisse tomber, je te dis. اوكي نطلعوا معاه نورمالمون سا بون. واش راك دير ما فهمتش واش الميسيون تاعنا وين راهي؟ سي با كلار. نشعلو الضو. واش لازم علينا نديرو؟ ندخلو منه. اها هذه غير البداية. كان والو منا. والله غير ما كنتش نسمع لا ديسكسيون اللي كانت بيناتهم.
كريم ما عطيته. لو كوتو ايه لازم تافونسي هذايا. Allez, Prime. والفيزيك كيفاش تبدلها؟ هذه الجمال رشارجي. ايه هذه تبدل. اوكي Corde à ferraille. بشدة ده حديدة ولا تحتاجها. نزيدو نافونسيو. Bon, on passera pas par là. Hey, essaie ce tunnel de service. Vois si tu peux nous dégager un passage par l'autre côté. Ça marche. Braque ton phare par là-bas. tunnel de service من هنا. سنا نكسبلور. ايوا كاين هادو. Bordel! J'en ai besoin. وش كاين تاني؟ هادو القرع وش ندير بيهم راني رفدهم. هاك طلعوا الكابو. يطبع فيها باش يديجاجي طريق والاخر يفوز بالموطو. Saleté d'alarme. هذا كيسمعوا الحس يخرج. هاي زيد مورايا ما كاش. مش داري نخزن مورايا. خصنا نزيدو الدم. مليك واحد اخرين. من بعيد هذه خير. Bras de munitions. واقع المينيسيون في هذا الجو حبة حبة ما كاش بزاف. نقلبو هنايا. هادو لي بياس يحتاجهم يمكن فراير. هادو سيرمون كش ما تكوليكتيهم تخدم بيهم كش حاجة. اوكي زيد هنا واش كاين. بونداج داكور. الميكانيسيان هذا نبقى غير نفتح في الكابوات انا. ريكيبيري حديد في راي داكا. دخلنا منه احنا من قبيل. اوكي
هذه الجهة مازال ما شفناهاش. اوكي كاش باب هنا. اوكي نديباسيو هذا التونال ونحبس الفيديو تاع اليوم وغدوة نكملو. عجبني الجو لحد الان. هاي كاين هنا ثاني Je le sens. Il te reste combien de molotov? سحقوا Viens المولوتوف. d'utiliser le dernier. Et il te reste de quoi en refaire? Ouais, ouais. راحوا عنده. اوكي Ce sera pas lent. مولوتوف كاتيجوري جيتابل فيزي ابون. وين المولوتوف؟ هنايا كوتو. ايه هنايا اربي فابريكي. Ça fera l'affaire. Ok, ça fera l'affaire. Arte. التي بور ايه فيزي فوالا هكذا. حركت روحي يا ربك قود انا. تثبت لي راني في ريد ديد ريدمشن يديرها يشعلها ويهرب. هذه لازم تفيزي من البعيد دونك انا ما درتش حسابي. داكور اسكو كاين توش باش نواسي الدم ديراكت؟ ما كاش. اختي ايتيزي. اوكي مليحة وطلعت الدم بيان. وش كاين هنا؟ J'ai réfléchi à ce que t'as dit. De partir vers le nord. Moi, ce que je dis, c'est qu'on devrait se tirer d'ici. Ça te changerait des idées. Demain matin, on récupère les primes et on met les voiles. Bien parlé, frangin. Ça me plaît. رانا خرجنا من التونال. نشوفوا وين راح يدينا نسوف كارديو Bienvenue à la foire aux monstres. نكملوا لا فيديو. Merde. Ça grouille de partout. هنا راهم كاين بزاف. وي Fais chier, on n'a pas assez de munitions. T'as une idée? De toute façon, elle sera pas bonne. Tu vas traverser le patelin pour en attirer un maximum derrière toi, ok? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin, ensuite tu reviens et on se tire en vitesse. Quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Allez-vous, bande d'enfoirés! Allez, c'est ça! Je suis là, sac à merde! Venez voir papa! Saleté de وين pétard. نروحو هنايا؟ Allez, fichez-moi le camp, saloperie. على حساب واش فهمتي راح داريها قبلنا.
اضرب بالموت. T'es prêt? Pas encore. Faut justement accélérer. Il y aura sûrement une pompe à Voilà. carburant. Bon bah grouille-toi. Je viens de placer un de ces... كيف نطلع الفوق؟ اسكو كاين طريقة نطلعو بها؟ Des totems. Ouais, ça veut dire qu'ils sont dans les parages. كيف نطلع الفوق؟ لازم ندخل لداخل. Ça peut pas s'ouvrir. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, c'est ça. بون نزيدو الدم شوية. ما عنديش باه نخدم واحد اخرين دونك فو فارغ نفسي. اسكو لازم نصوتي لداخل؟ نصوتي وي. لقينا برا. الهضرة مينيسيون. بونداج لازم نخدم بونداج. مكاش واش لازم باش نخدم بونداج؟ ان شيفون. داكا لازم نلقى شيفون. شيفون حاجة واحدة اخرى. اوكي اللي هي ستيريليزون. ستيريليزون. Il doit bien y avoir une pompe à carburant quelque part. ها هو شيفون. بونداج. Boozer, t'es là? J'ai trouvé la pièce. Je me dirige vers l'autoroute. Dick! Des Reapers! Des Reapers! Non, non, non! Ah! Non! Non! Merde! Des Reapers. Boozer! Boozman! C'est pas vrai. وقيلا حصلت هنا. كيف نخرج؟ لازم نكسر طاقة. سندو هذا. هنا دراهم نسحقوهمش وقيلا.
اكزيت هاي اكزيت. مش كاين تواليت. بونداج. هادو منسحقوهمش. نو ماشي من الخرجة. ها الباب. صار لازم البونداج اختي utiliser voilà. Ouais bien. Tiens bon, Mousman, j'arrive. Ah, merde. Des Reapers. Je les entends. Ces tatouages sont les symboles mortuaires d'un homme mort. Les symboles des égarés. Lâchez-moi! Bâtard fils de pute! Hé, motard! Tu dois être déchu, motard, car tu es égaré et nous avons été trompés. La voix, mon frère, la voix. On va te montrer. Toi, t'as pas été trouvé. La voix. Tu es égaré. La voix. Égaré. Renonce. 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 La voix, mon frère. La voix. Je sens la douleur. Des Reapers. Bordel de merde. J'ai besoin de munitions. Par ici! Bande d'enfoirés, lâchez-le! Fils de pute, ça suffit! Boozer! Attends, je vais te faire la peau jusqu'au Boozer, dernier, viens. putain! Oh, c'est pas vrai. Et merde! Attends, je t'aide. Non, non, c'est bon. Arrête, fais pas le con. Ouais, allez, debout. Foiré de Reaper. Faut pas qu'on traîne. On aurait dit. راه جاي غاشي. Attendez, je sais pas. Putain! Ils sont tombés dessus, j'ai rien compris. Ok. T'as vu mon bras? Regarde pas. Putain, mon bras! Je suis sérieux, regarde pas. Pitié! Le regarde pas, je te dis. Allez, monte. Ah, la vache! Allez, allez, allez! الهربة. Enfoiré de Reaper! لا ميرسي بوكو. جو بونس كو هنا نحبسوها دوك نشوف اذا نقدر ندير سوفغارد. الجو لحد الان هايل. نيفو شباب سيرفايفر. T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Dans tes rêves, j'entends ma couche. يخليك شغل تحب تكمل ما تقدرش Bon, تحبس. ça a pas bougé depuis qu'on est parti. C'est pas comme s'il y avait grand chose à voler. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. يريح Oh, فيه. oh, ça fait du bien. Je ressors chercher ma bécane. Et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller? Ouais. Cool. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Nero. Ils doivent avoir des bandages stériles ou des Attends, antalgiques. laisse pas ma bécane là-bas. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé, j'ai des munitions si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. المينيسيون. Laisse mon fusil à pompe. Boozer. Ok, tiens. Voilà. Merci, frangin. Je me sens un poil sans lui. قال له فرونجان صافي خوه ماشي نسيبو. لا ينفع. قال له ولا فرونجان قالها له هكداك خلاص.
با شارجينا مينيسيون نديرو سوفغاردي نوفال سوفغارد. اوكي شكرا على المتابعة وستناو نحطو فيديو جديد سواء نديرو تكملة ولا فوالا. ما تنساوش طابوني وديروا جيم ونتلاقاو في فيديو واحد اخر. ميرسي بوكو.